السلام عليكم البنات، جيسبر كو vous allez bien. نهار اليوم راح نهضروا على واش راح ندو معكم لوبيتال ان شاء الله pour l'accouchement ou bien sûr quelques conseils ان شاء الله يعاونوكم. pour واش راح ندو معكم il faut penser à plusieurs choses. هي كاين la partie تاع l'accouchement lui-même, كاين après l'accouchement و كاين aussi quelques étapes à prendre en compte نهار اللي تروحوا في لا chambre نتاعكم. نهار اللي تروحوا لا ماتيرنيتي ان شاء الله بربي، نهار اللي يدخلوكم vous avez plusieurs étapes اللي تعقبوا عليها. بون يديروا لكم une prise de sang، يشوفوا le cœur du bébé et tout ça. مي وانتم رايحين تستناو باش تلحقوا الديدوا و باش لوبيراسيون، تقعدوا في une chambre. هذه لا chambre ماهيش راح تعود، ça dépend de la ville bien sûr، mais ماهيش راح تعودي وحدك فيها. و pour éviter هذوك نتاع nettoyer ولا تستنى la femme de ménage ولا هاك، انا je vous conseille de prendre des draps jetables. Ils sont pas très chers mais franchement مع الكوفيد ومع aussi معناتها الماتيرنيتي الله يبارك، اللي سوفون معمرة قاشي. دونك وحدة ورا وحدة تعو une fois qu'une femme راها تزيد وتروح، déjà deux ou trois déjà دخلوا في ديك la chambre. donc au lieu d'attendre femme de ménage تجي تنقي، دو معكم vos draps jetables، واحد pour le lit هذيك تاع la chambre، واحد pour la table. ثاني la même chose، معناتها ça va très vite في la maternité، وحدة ورا وحدة فوق la table pour accoucher. donc au lieu d'attendre nettoyou ولا انتي تعودي vraiment fatiguée ومع لي دولور متركزيش ديريكتومون تعطيهم هذاك لو درا يحطوه وتطلعي فوق لا تابل. et un drap jetable pour la chambre ان شاء الله بربي après كي تخرجي من لا salle d'accouchement وتروحي لا chambre نتاعك، ديري ان drap ثاني jetable pour protéger الدرا تاعك اللي تديه aussi، باش تعودي confortable في ta chambre. drap ou un oreiller. donc on a un drap jetable, donc 3 à peu près، ou un oreiller ou des draps نتاوعك باش تعودي confortable. في l'accouchement تحتاجي كي تروحي تعودي confortable وانتي تستناي، ومن بعد يلقاو لك يشوفوا l'état du bébé، يشوفوك نتيا شحال لحقتي combien de doigts، ومن بعد ترجعي تا chambre تعاودي تنوضي. دونك الداخل ديري في حسابك باللي كاين لا ماجوريتي سي دي فام سي فري، مي الا راكي دايره حجابك انا ننصحك بيان سور تجيبي ان بيجاما ولا كلكو شوز مستور، خمارك تلوحيه هاك تهبطيت من طون لي تروحي تعاودي تولي توجور كونفورتابل و بيان سور بلقى بليغه كلكو شوز ثاني اللي تعودي كونفورتابل فيه في الساعة ترمي رجلك فيه. و دي لانجيت بور نيتوايي ثاني، جينيرالمون حنايا لا جافيت ما يخلوش كلكان يدخل معاك في هذيك لا شامبر، ني تا مير ني تا سور ني ريان دي تو. دونك راكي ثم وحدك، ما تعوديش لا هي تنيتوا ولا باش تروحي لحاجاكم لي سانيتير تعودي تجيبي صابونة لانجات تغطي لك كاع الصوالح. دونك راكي تدي معاك ان باكي دو لانجات. و pour la nourriture لازم faut toujours ثاني تخمي prendre des forces باسكو تعودي في هذاك لو مومون وين تعودي tu as mal. ثاني tu n'as pas envie de manger quelque chose de consistant. انا ننصحك بدي fruits ou de l'eau. Il faut rester hydraté في هذاك لو مومون. هذه في avant l'accouchement et pendant l'accouchement. نهار بإذن الله اللي ربي يسلكك على خير والتيا والبيبي تاعك تعودوا تخي بيان وسلكتو وراكم تستناي سوا يخيطوك اذا كان لو بروميي بيبي كي راهم يفتحوك ويخيطوك. بيان سور انا نهضر دوكا على لاكوشمون ناتوريل، مش نهضر على سيزاريان باسكو سيزاريان سي اوتر شوز، انا ما عنديش اكسبيريونس معها الحمد لله. دونك
هذا les étapes ou les conseils اللي نعطيهم لكم c'est juste pour l'accouchement naturel. Donc النهار اللي تكملي و tu accouches تجي la sage-femme ولا l'infirmière ولا في certains cas la femme de ménage elle prend le bébé ou elle l'emmaillote تقمطه. Donc pour le bébé واش تحتاجي كي تجيبي معاك في la valise نتاعك 6 couches plus les lingettes spéciales pour bébé parce que ثاني il y a des chances مرات ما تلقايش الماء كاين beaucoup de facteurs qui jouent في ديك la situation. Donc pour éviter كاع هذيا جيبي معاك les lingettes spéciales pour bébé et 6 couches. 6 couches علاه parce que environ تحتاجي هذا le nombre. Bien sûr la شوي زيادة on sait jamais. Ben tu accouches et si tout va bien le lendemain matin تخرجي. Donc هذا 6 couches pour le bébé plus un bonnet, une brassière. La brassière parce que généralement les vêtements pour bébé روحنتي وداخل من la tête pour éviter كاع dans les situations à risque when il y a un bébé fragile ou تعقبي له un tricot على راسو pour éviter même les personnes qui s'occupent du bébé qui ne sont pas la mère ou les membres de la famille باش il n'y a pas d'accident باش. Donc brassière ou le nécessaire pour emmailloter. Donc عندكم هذيك الطبة تاع الكتان plus هذاك le rouleau هذاك pour باش يزيروا البيبي pour l'emmailloter. Un biberon stérile bien sûr à l'avance pour l'eau et une sucette stérile bien sûr. Vous les stérilisez avant de les emmener avec vous. Sucette bon, il y a deux écoles. Il y a une école pour donner la sucette à un bébé nouveau-né ou qu'il les contre même après. Mais moi je pense que c'est hyper pratique parce que le bébé ثما تعودي تيدايخة la famille تاعك qui sont stressés et tout pour s'occuper du bébé ou يسكتوهلك. Donc lui donner une sucette c'est hyper pratique. Pour la maman تحتاجي 6 couches انتي ثاني و سيرفيت هيجينيك سبيسيال هذوك راهم جايين يعدو طوال. دونك كي تروحي لا فارماسي تقولي لهم جي بيزوان دو سيرفيت هيجينيك بور اكوشمون راهم يعرفوه. تحتاج ثاني لا مامون ان بيجاما اللي عنده ان بونطالون ولا فوزو يجي شويه محكوم ما يعودش شويه فضفاض. بوركوا باش كي تلبسي لا كوش بلس لا سيرفيت تعودي بيان مزيره في هذا. Donc il n'y a pas de fuite de sang parce que après l'accouchement tu saignes beaucoup. Qu'il même qui مدولهم spasson, ça provoque une petite hémorragie. Encore une fois mastour. Pourquoi? Parce que une fois que يحطوك من la table راهم يحطوك في une chaise roulante parce que ما كيش طايقاتوك فيه. Donc باش يدوك la chambre اللي parfois كيما أنا là où j'habite جاية hors le service هذاك نتاع l'accouchement. Donc كي تعقبي على برا وين كاين دي زوم اللي يمشوا ويدوك لهذاك لو سيرفيس وين تعود هذاك لا شامبر. دونك انا ننصحك بحاجه مسطوره. Et pour la nourriture bon معروفين il faut bien manger après mais إلا ما عندكش le cœur à manger quelque chose de consistant encore une fois عندك les fruits وعندك il faut éviter juste les choses اللي يمدولك لي غاز اللي تاكليها نتيا راح تروح للبيبي وحاجه اللي ديرلك انت لي غاز راح دير للبيبي لي غاز. دونك لي شوز كيما العنب شلاضه تو سا عيتو كي نقول شلاضه. دونك هذه لو لي راه معروف يمد لي غاز مي انا نصحك تشربيه علاه باسكو كي تشربي لو لي يخدم لك لو لي ثاني لا ميم شوز و il faut rester hydraté. donc شربي ياسر الماء باسكو ثاني لو لي هذاك اللي راح يروح لو بيبي ثاني راح يديلك من الماء. donc il faut bien boire de l'eau. كاين aussi le nécessaire تاع النيتواياج نهار اللي تكملي الحمد لله وان شاء الله يتربى في عزكم. une fois تروحي لا chambre il y a des chances تلقيها propre
où il y a des choses بتلقيهاش propre كيما encore une fois le service est trop grand ما تلحقش la femme de ménage كاين un problème d'eau les gens اللي juste قدامكم ils viennent juste de partir donc ما كانش هذاك le nettoyage avant ما انتي تدخلي donc أنا في ma situation il y avait une coupure d'eau et la femme de ménage elle était occupée مع d'autres chambres où je voulais pas attendre donc كاين تحتاجي un petit kit de nettoyage l'eau de javel du savon liquide باش vous nettoyez la chambre et les sanitaires surtout les sanitaires faut faire hyper gaffe parce que تعودي مخيطة والله تعودي في une situation تعودي fragile donc les infections c'est facilement attrapable donc il faut bien éviter ça donc de l'eau de javel savon liquide papier hygiénique pourquoi parce que تحتاجي هذيك la région تخليها ناشفة il faut que ça reste hyper sec encore une fois pour pas promouvoir avec l'infection باش ما développage ou encore une fois de l'eau puisque il n'y avait pas d'eau حنا عندنا on a acheté des bonbons d'eau et des bouteilles d'eau alors parce que la bonbon d'eau نتعاونك c'est une quantité pour nettoyer ça ou les bouteilles d'eau pour l'utilisation تستنجاو بهم donc c'est plus facile ترفدي تعودي faible مش راح تدفكي تو باش تسربي سي ترو maintenant pour les conseils bon الحاجة الأولى أنا لي personne m'a dit باللي c'est quoi les choses اللي يورولك باللي راك رايحة تاكوشي خلاف bien sûr la poche d'eau هذيك اللي تتفكس عندك les douleurs يجوك les douleurs شوية à l'avance 2 jours un jour à l'avance les douleurs تاع les règles إذا vous avez déjà eu l'expérience كاين parmi nous النساء اللي ما يجوهمش les douleurs بصحتكم mais يجوك des douleurs au niveau du bas de l'estomac هذوك les douleurs يجوا تاع les règles أنايا j'ai eu la chance d'avoir d'autres douleurs aussi en plus des douleurs de règles j'ai eu des douleurs au niveau du dos et c'était hyper difficile mais bon on va pas rester trop avec le sujet bon c'était des douleurs de dos en plus كاين les عندها des gouttes de sang il y a quelques gouttes de sang bon كحضن c'est des signes qui indiquent dans la majorité des cas بلي راكي رايحة تزيدي donc إلا نصراولك où tu n'as pas perdu les os donc هذون des signes qui indiquent que لازملك تروحي l'hôpital surtout les gouttes de sang un autre conseil c'est que il faut aller à l'hôpital un peu à l'avance كما في la vidéo اللي فاتت هدرت لكم على il faut bien savoir la date اللي راكي رايحة تزيدي فيها و une fois تلحقي لا il faut aller à l'hôpital باش يشوفولك اسكو مازال اسكو يبروفوكو l'accouchement ou voilà c'est pas normal donc il faut bien être à cheval في هذه donc aller à l'hôpital à l'avance pour savoir si tout va bien une fois que يجوك هذون les signes تاع les douleurs ou douleurs de dos les gouttes de sang et tout حنا واش يقولوا حنا ça dépend إلا راكي تعيشي في une grande ville ولا une petite ville ici il y a des problèmes d'embouteillage في الطريق et tout maintenant c'est une petite ville donc طيبت الوجع donc il faut attendre un petit peu il faut espacer les contractions بواحد 5 minutes une fois que كانت 5 minutes بيناتهم رحت السبيطار donc طيبي الوجع parce que c'est pas évident تروحي ثما وتسمعي des femmes qui crient في هذيك لا ماتيرنيتي وانتي راكي خايفه و tu sais pas ce qui se passe surtout إلا معناتها c'est le premier bébé كان انا نصحك faut éviter parce que تسمعيهم يزهقوا تشوفي تعطي غا وحدك تسناي انا صحيح je vous conseille de faire ça aussi il faut aller aux toilettes حاجاكم avant d'aller
la salle d'accouchement. علاش c'est que ça provoque quelques problèmes مع la vessie ولا des fissures يجوكم ولا des hémorroïdes. Donc il faut aller aux toilettes avant. Et si vous êtes constipé, parce que la majorité des cas, les femmes enceintes ils ont un problème de fer, ils ont une anémie, donc ils mettent le fer ça constipe automatiquement. Donc انا ننصحكم ديروا des suppos نتاع glycérine. La glycérine c'est quoi? C'est juste de l'huile, c'est pas un vrai médicament اللي راح يفيكتيكم نتوما ولا le bébé. Donc ديروا des suppos de glycérine, تخلوهم essayez de vous retenir pendant 10 minutes. لين تقدروا 10 minutes 15 minutes ومن بعد روحوا. Ça va beaucoup vous aider ou ça va éviter le problème comme des fissures ou des hémorroïdes. Et aussi demander à votre médecin à l'espace-fond parce qu'il y a une étude اللي ورات باللي espace-fond qui la femme qui راح تاكوشي تشربوا ولا ديروا en forme de suppôt il provoquait des hémorragies. انا جاتني une petite hémorragie منه mais c'est pas automatique وهما يprescrivent لكم espace-fond automatiquement surtout là où je vis. Donc il faut bien demander à votre médecin comment ça va se passer الاحتياطات اللي لازم ديروهم وكل وحدة عندها cas spécial. Donc شوفوا رواحكم و essayez d'être à cheval في هذه. N'attendez rien de personne, là votre maman, les membres de la famille ou votre médecin باش يخبركم على حوايج بلا ما نتوما تسقسوا. لازم نتوما vous faites votre recherche لهذا السوجي و demandez ما تخافوش روحوا سقسوا راكم نتوما vous êtes responsable. راح تعودوا دي مامون وراح تجيكم لا ريسبونسابيلتي تاع ان enfant ان شاء الله بربي. مي il faut être à cheval في هذه. دوكا راكم نتوما تعودوا البيات نتاعو بتي ليون ان شاء الله. Inch'Allah, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et partagez la vidéo ou abonnez-vous.